Dobrodošli u novi video. Danas smo spremni za otpuštanje, opuštanje i dobru energiju. Protrljamo dlanove nekoliko puta. Prizivamo prisutnost i fokusom na udah i izdah potpuno se prepuštamo sadašnjem trenutku. Možemo primetiti kako smo danas. Možemo primetiti svoje telo, i emocije ako ih ima u ovom trenutku. Na sljedeći udah raširimo ruke i nežno ruke prema gore dobro se protegnemo i dug opuštajući izdah ruke prema dole. Hajmo nekoliko puta ovako. Trudimo se da potpuno pratimo pokret, da potpuno budemo prisutne u sadašnjem trenutku, da smo ovdje i sada. Odlično. Hajmo malo sada da aktiviramo ručne zglobove, pa ruke malo ispred tela, a zatim ponovo ih raširimo. I ovu vežbu izvodimo zaista lagano i prema svojim mogućnostima. Na udah, dlanovi prema sebi i sada ćemo da napravimo nekoliko opuštajućih krugova. Dišemo i pokrećemo ramena, spajamo laktove i sve radimo potpuno opušteno. U jednom trenutku raširimo ruke, a zatim vežba letenje koje ne mora biti intenzivno, nego može biti opuštajuće i lagano, tek toliko da aktiviramo ruke. Potpuno smo svesne i prisutne. Dišemo duboko. U jednom trenutku glava unazad, pa zatim glava prema napred, brada do grudi. Možemo sada da udahnemo dok idemo unazad i izdahnemo dok idemo prema napred. Ovo radimo potpuno pažljivo i potpuno smo prisutne u sadašnjem trenutku. Možemo sada desno uho na desno rame, pa lijevo uho na lijevo rame. Pogledamo u jednom trenutku u desno, tek toliko da istegnemo vrat lagano, centar, pa pogledamo u lijevo i ponovo polako do centra. Udahnemo duboko i na izdah što laganije pređemo na pete, položaj Vajrasane. Odložimo jastuče sa strane, uzmemo dubok udah i na izdah savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. Udah, izvijemo se, izdah, savijemo se. Nekoliko puta izvodimo ovu vežbu, aktiviramo kičmeni stup i polako budimo našu energiju. Ovdje smo nežne i mnogo pažljive. Hajmo malo sada aktivnije. Uzmemo jedan duboki udah i kad smo spremni pređemo na kolena, ruke ispred. Izdah dole. Nekoliko puta ovako. Svaka radi prema svojim mogućnostima. Pažljivo. Pa malo ruke gore, pa u centar. Udah i izdah.
Sve vrijeme dišemo. Potpuno smo aktivne i prisutne. U jednom trenutku udahnemo ruke ispred, izdah, desna ruka u desno pa centar. Gledamo za rukom, u desno udah, centar, u lijevo udah, centar. Odlično. Nastavi. I onda polako gore, centar. Udah, izdah, nastavi svojim tempom. Nekoliko puta aktivno. Odlično. Uzmeš udah, otvoriš se, izdah, malo se saviješ. Već ovdje osjećaš više lakoće u kičmenom stupu, u vratu i u ramenima. Fino diši duboko. Polako pređemo u položaj na sve 4. Zatim na nožne prste, karlica u neutralnom položaju i najpre izdužimo desnu nogu pa je savijemo. Ovako radimo nekoliko puta, održavamo ravnotežu i dišemo. U jednom trenutku desnu nogu savijemo do pola i trudimo se da spustimo koleno ka dole. Zatim energično ka gore pa dole. Gledamo u prostirku, udah, izdah, udah, izdah. Odlično. Malo promasiramo kičmeni stup pa prelazimo na lijevu. Lijeva noga će sada biti jednako aktivna kao što je bila desna. Trudimo se da gledamo u prostirku i da budemo potpuno svesne pokreta i disanja. Nastavimo još par puta, a zatim snažno gore pa dole. Udah, izdah. Nastavi ovako još nekoliko puta i diši duboko. Kada završiš, polako spusti dole noge, udahni, sedi na kolena i prelazimo na sljedeću vežbu. Uzmemo dubok udah, ruke prema gore, protegnemo se u desno, centar, protegnemo se u lijevo, centar. Sljedeći udah, ruke do centra, a zatim oslonimo se na desni dlan, protegnemo čitavu lijevu stranu, pa onda na lijevi dlan i tako sa dlana na dlan istežemo se i dišemo duboko. Ovo nam prija i ovo nas potpuno opušta. U jednom trenutku evo nas u centru. Uzmemo udah, pređemo ponovo na sve 4, a zatim dlanove pomerimo za jednu dužinu, podignemo se na nožne prste, pa ako možemo na stopala, ako ne, onda blago savijemo jednu nogu pa drugu. Sada ćemo malo duže biti u položaju psa koji gleda dole. Trudimo se da guramo stopalima i dlanovima. Ovo nam je položaj za energetski balans. Trudimo se da dišemo samo kroz nos, da svu napetost otpuštamo kroz disanje. Ako vam treba, naravno možete odmoriti i se ponovo vratiti u ovaj položaj. U položaju se zadržavamo nekoliko sekundi i važno je da dišemo duboko. Pređemo na kolena i spustimo se u položaj deteta.
Oslonimo se na čelo, a ruke mogu biti pored tela. Promasiraj čelni deo, uzmi dubok udah i dug opuštajući izdah. Produžimo dlanove još jednom, udahnemo duboko, izdahnemo još dublje. Podignemo glavu i dlan po dlan se vratimo do centra. Odlično. Sada se vratimo u prvobitan sedeći položaj i spremne smo za opuštajuću meditaciju koja će nam pomoći da otpustimo sve ono što treba da ode. Malo protresemo šake, osjetimo lakoću koju smo napravile, a onda spustimo dlanove na kolena. Zatvorimo oči. Najprije proskeniramo čitavo telo. Primetimo koliko sada lakoće ima u nama. Primetimo koliko mira ima u našem umu. Primetimo da ima manje tenzije u telu, manje napetosti i da bolje dišemo. Sada smo spremne da se fokusiramo na naše disanje još malo bolje. Primetimo svaki udah i svaki izdah. Trudimo se da primetimo pri udahu malo hladniji vazduh, a pri izdahu malo topliji vazduh. Možemo sada izgovoriti afirmaciju poput: potpuno sam spremna da otpustim sve tenzije, stres, napetosti, misli i emocije koje me uznemiravaju. Udahni, izdahni. Spremna sam da otpustim nagomilani stres, tenzije, misli i emocije koje me uznemiravaju. Udahni još jednom, izdahni i opusti se. Ponovo se fokusiraj na disanje, primeti svaki udah i svaki izdah. Malo oslušni otkucaje srca, ponovo prođi dužinom čitavog tela i neka ti svaki udah služi da napuniš sistem dobrom energijom, a svaki izdah da otpustiš iz sistema sve ono što ti više ne služi, sve ono što ti jednostavno više ne treba. Daj sebi priliku, daj sebi uvek novu šansu za bolje trenutke, bolje osjećaje i bolje životne prilike. Možeš se zahvaliti telu i umu na današnjoj praksi. Udahni duboko, izdahni i opusti se. Kada osjetiš da si spremna, lagano otvori oči, sklopi dlanove ispred srca, udahni duboko, izdahni i još jednom primeti koliko se bolje sada osjećaš. Ako ti se ovo dopalo, piši mi svoje utiske i hvala ti na gledanju. Udahni, izdahni i opusti se.
Ćao i vidimo se u sljedećem videu.